बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, बाबा वांगा एक बल्गारियन खातून थी जिनकी पेशन गोइयों के ऊपर बहुत से लोगों के अलग अलग तज्जियात हैं। कहा यह जाता है कि 80% उनकी पेशन गोइयाँ सच साबित हो रही हैं। 5000वीं सदी तक उनकी पेशन गोइयाँ की जा चुकी हैं उनकी तरफ से। वो मजहबी पेशवा भी थी। उसके हवाले से उन्होंने अभी जो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं वो है रूस के हवाले से एक पेशन गोई की थी, और उस पेशन गोई को लेकर मुतादिद टीवी चैनल्स हों, न्यूज़ एजेंसीज हों, बड़ी उसके ऊपर जो है बातचीत की जा रही है कि बाबा वांगा की पेशन गोई इस बार सच साबित होगी या नहीं होगी, क्योंकि सच साबित होती दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के हवाले से बातचीत की गई कि उनकी पेशन गोई कोरोना वायरस के हवाले से थी कि एक ऐसा मर्ज आएगा जो पूरी दुनिया को जो है वो जकड़ लेगा और उसमें मुतादिद हलाकतें होंगी और बड़ा एक हिजानी कैफियत तारी होगी, जो कि सच भी साबित हुई। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रूस का 11वां दिन है जंग का, और उस जंग के दिनों में बड़ी बड़ी खबरें सामने आई, जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कब्जा किया गया। उसके बाद रूसी फौजों का जो एक बहुत बड़ा काफिला था उसने बाकायदा तौर पर की वो खरकीव हो, ओडेसा हो और दूसरे मुकामात के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन की तरफ से जो मुतादिद खबरें आ रही थीं और उसमें ये कहा जा रहा था कि रूसी फौजियों को पकड़ लिया गया है। 7000 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा किया गया। फिर आज तक की जो अपडेट है वो है 11000 रूसी फौजियों का मारे जाने की इतलात हैं। साथ में तकरीबन 290 से ऊपर टैंकों को तबाह करने की इतलात हैं। कोई 44 एयरक्राफ्ट को गिराने की इतलात हैं। अब इनमें सदाकत कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी हम ये देखते नज़र आ रहे हैं कि यूक्रेन में रूसी जो इन्वेड हुआ है उसके हवाले से मुतादिद खबरें गर्दिश कर रही हैं, मगर उसको झुटलाया भी जा रहा है। और कुछ की तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है कि इस वक्त सीरिया का जैसा मंजर पेश करता यूक्रेन के मुतादिद ज़िले जो हैं वो दिख रहे हैं। क्या कहानी है इसको तफसील से अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। बाबा वांगा की पेशन गोई जो है वो खातून, बल्गारियन खातून की पेशन गोई के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। जुड़े रहें, साथ में रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। नाज़रीन कराम, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पुतिन, आपको मालूम है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को ऐलान किया, और ऐलान के बाद जो है वो अब तक हम ये देखते नज़र आ रहे हैं कि रूस आए दिन बढ़ता जा रहा है। रूस की जानिब से आए दिन जो है वो फ़ज़ाई बमबारी में इजाफा होता जा रहा है, ज़मीनी छापा मार कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रूसी फ़ौजी जो हैं वो निशाना लगाने में चूक भी रहे हैं और रेजिडेंशियल इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। और इस वक्त जो रूस की तरफ से ये बात की गई है कि हलाकतों की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यूक्रेन छुपा रहा है। आलमी मुबस्सिरीन इस बारे में बात करने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस वक्त रूस के हक़ में बात की जाएगी तो हमें बैन कर दिया जाएगा, रूस के हक़ में बात की जाएगी तो हमें अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होंगे और वो हमारे लिए मुसीबत पैदा करेंगे। और उसी वक्त में बाबा वांगा की पेशन गोई ने मज़ाहिका खेज़ कह लें आप या मज़ाहिया कह लें आप, या फिर जो है वो पुतिन को ऊपर करने के लिए इस पेशन गोई को भी खबरों का हिस्सा बनाया जा रहा है। कहा यह गया कि 1996 में इंतकाल कर जाने वाली 85 साला खातून ने 1980 में एक इंटरव्यू दिया था और उसमें व्लादिमीर का नाम लिया था। व्लादिमीर का मतलब है ताकतवर बाअसर शख्स। अब व्लादिमीर की बात की जाए तो व्लादिमीर तो ज़ेलेंस्की भी हैं और व्लादिमीर पुतिन भी हैं, मगर उन्होंने यहाँ पे इस बात की भी वजाहत की थी कि पुतिन रूस का उन्होंने बेसिकली जिक्र किया था। रशिया जो है वो पूरी दुनिया पर काबिज होगा यूरोप के बंजर होने के बाद। अब जब ये यूरोप के बंजर होने के बाद की जो कहानी थी ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी थी, और इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब हमने देखा कि यूक्रेन जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है समझ लें आप, और नेटो का इत्तेहादी बनने की कोशिशों में मसरूफ़ था, और इसी वजह से उसके ऊपर ये अलगा ढा दी गई। अब पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये जितने भी ममालिक हैं अगर तो ये भी अमेरिका की तनसीबात के लिए हामी हो जाते हैं तो फिर रूस अपनी इस जंग को महदूद करने के बजाय वसी तर मफाद में वसी करेगा।
اور اسی کو دیکھتے ہوئے روس جو ہے وہ اب دوسرے مشنز کے اوپر بھی آئے گا. ابھی تو صرف اس نے 2 کورز اتاری ہیں اور 2 کورز کے تھرو ہی وہ کام کر رہا ہے. ابھی اس کی تقریباً 6 کورز اور بیٹھی ہیں جو کہ ابھی اس نے جنگ میں شامل ہی نہیں کی. اب تو ان مبصرین کے لیے یہ سوچنا ہے کہ یوکرین اس کے لیے کوئی بھی دردسر نہیں ہے. ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے اس نے جتنے اقدامات کیے ہیں وہ سب کے لیے قابل تحسین اور قابل تعریف اس لیے ہیں کہ روس نے اپنے مطلوبہ جو مقاصد ہیں وہ اس نے حاصل کر لیے. اب اگر زیلنسکی اگر ایلون مسک سے بات کریں تو سیٹلائٹ مطلب مریخ پہ تو اپنی کالونی نہیں بسا سکتے. یہ تو آپ کے سامنے. اب یہی یوکرین ہے جو کہہ رہا ہے کہ اب جو بھی ہلاکتیں ہوں گی وہ نیٹو ممبران کے اوپر ہوں گی. نیٹو ممالک جو ہیں جن کے لیے وہ لڑا ہے ان کے اوپر ہے, کیونکہ ان کی طرف سے کوئی زمینی دستہ نہیں بھیجا گیا, فضائی دستہ نہیں بھیجا گیا. صرف اعلانات کیے گئے جیولن میزائل دے دیا جائے گا. جیولن میزائل جتنے دیے گئے تھے وہ سارے پھوڑ چکے ہیں وہ. اسی طریقے سے 36 اور ڈرون جو ترکی کے تھے وہ ان کے پاس بچے ہوئے. اب وہ ڈرونز کے اوپر یو اے ویز جو ہیں اب وہ آرمڈ وہیکلز کو تو نشانہ بنانے کے قابل ہیں, مگر روسی قافلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کیسے روکیں گے. 6 لاکھ یوکرینی عوام بھی جو ہے وہ ان کی سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلحہ اٹھا کے جو ہے وہ روسیوں کے خلاف لڑنے کا عزم کا اظہار کیا. مگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سویلین اگر گن لوڈ کر کے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک روسی کوئی بھی جو فوجی ہے اس کے پاس جو ٹریننگ ہے, کیا وہ اس کو روک سکے گا؟ سوال تو یہ بنتا ہے. وہ 6 لوگ مار دے گا ایک روسی فوج کے اوپر, پھر بھی روس کی جو قدر ہے وہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو سکتی. اب اس وقت جو ہے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر قبضوں کی بھاری آ چکی ہے. ایک پاور پلانٹ کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اور اس کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے تابکاری یا پھر اس طریقے کا ریڈیشنز کا جو اثر ہے وہ پورے یوکرین میں پڑ سکتا ہے, جس کے لیے روس کے صدر نے ولادیمیر پوٹن نے پہلے ہی اپنی فوج کو راضی کیا ہوا تھا. مطلب راضی سے مراد اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا تھا اور انہوں نے وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا. امریکہ کی ریپڈ فورسز کہاں گئیں جو 8,000 بائیڈن نے تیار کری تھی, اور 8,000 فوجیوں کا دستہ وہ کہاں گیا, کس جگہ پہ جا کے وہ اتر رہا ہے, پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے. فرانس کے میکرون جو اتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے, سعودیہ کے MBS جو اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ روس اور یوکرین کے درمیان صلح کرا دیں گے, وہ کہاں ہیں؟ امریکہ سے دوری اختیار کرتا ہے. MBS بھی اب نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو بھی شاید نظر آ رہا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پورے وسطی خلیجی عرب ممالک میں جو حال کیا ہے امریکہ کی اپنی شاطرانہ چالوں سے, اپنے ہی عربوں کے اوپر اس نے جس طریقے کی یلغار کی ہے وہ لمحہ فکریہ ہے ہر کسی کے لیے. خاص طور پہ متعدد مسلمان ممالک جو ہیں وہ سعودی عرب سے نالا ہیں, اسی طریقے سے متحدہ عرب امارات سے بھی نالا ہیں. حوثیوں کا نام لگا کے اب جو ہے وہ یمن پہ دوبارہ کارروائی کرنے کا جو اشارہ دیا ہے اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس وقت روس اور یوکرین کے معاملے کے پیچھے اب یمن میں کیسی یلغار ڈھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کوئی بھی اگر مصیبت کوئی بھی مشکلات ہوں کسی بھی بارے میں جاننا ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. نصرت شاہی صاحب, امید کرتا ہوں کہ پچھلی 2 ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف عوام کو ایک صحیح سوچ دینا ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز.